Thank you, Prime Minister. And if we are talking about reforms, what comes to my mind, of course, Indonesia, and you already mentioned Indonesia. So since you have taken over the responsibility since 1.5 years, so what is from your perspective the most critical issue in terms of inclusion and growth? Yes, thank you, Philips. First about ASEAN, I think we are very happy ASEAN that as Prime Minister Najib explaining that ASEAN now growing from cooperation to more communities. Compared with the other regional cooperations, I think we are more advanced because ASEAN can be union and as well as a unity between the countries. You don't compare with East ASEAN or South Asia. It is not easy to make a unity because so many problems. But ASEAN itself very stable in politics, and that's why we can working. Many things we can do, for instance, how to develop connectivity between ASEAN as well as in economy. That's why good planning for connectivity should be done in ASEAN as well as standardization. Because to make industry between us to complementary should be a standardization between ASEAN, including in education. For Indonesia, of course, our philosophy of a country is equality and prosperity. I think the same as many countries, this objectively philosophy. But experiences many countries, including Asia, to make equality is mean inclusion for the others. Should be hard working for hard, but we are not 1% to occupy 99% not. But if we should working hard to making more inclusion is any matter. The problem first thing is how increasing the level from small and middle company to more actively. That's why we are so many big programs in carry terms, financial inclusions of the countries. This is one massive program for our terms now on. Besides to Indonesia as a big archipelago countries, not easy to make easy connectivity, but you should working about that. That's why. The first priority, of course, same many others in infrastructures. Infrastructure in everything, including electricity and road and so on. The second thing to make inclusion is how to increasing of agriculture, because it's still around 40% of people still working in agriculture. Productivity in agriculture is very important to the others. And to make more job in manufacturing goods, this is one thing that connected each others. That's why FDI we are now same as many countries in ASEAN, many big priority, but we are working for that. And the third thing, fourth thing is services, including tourists. We are to improving the all capacity to improving the service sector. We are more open countries. More stable in the Asia and Indonesia in politics, no much problems. That's why the whole ASEAN, they are establishing politics and security. This is one thing, our biggest capital to more cooperation. And Indonesia itself working how to increasing the equality, as you mentioned, that very important for the countries to make more stabilities. As a country that majority Muslim 80%, I think usually make a sample how can be cooperate, pluralism, moderate. This is one thing our capital to move in the country. But for making inclusions,
the same as Prime Minister Hun Sen say, how competition, because ASEAN, beside cooperation, competition in cooperation, or cooperation in competition, is one thing like labor. Many big companies around the world have making us compete too. For instance, production of shoes or garment. They say, okay, we can produce here if the price is $15. But if not, they come to Cambodia. If not to Cambodia, they come to the others, Vietnam. Okay, Vietnam can make it 15, you can make it, go make. This is meaning they're making ours, and they say it in many countries, $100. You buy $100, but they buy in our country for $15. It's not equality, inclusion, not only because of our capacity, but we should cooperate around the world to make inclusions with cooperation. Don't push us, don't push our labor to compete, to make more cheap, and then we go to other countries who make it cheap. This one thing ASEAN will cooperate to make up for its minimum salaries in ASEAN, not only Indonesian minimum salary, but ASEAN minimum salaries. And not food loss industry change the food in, compete us. Maybe they say, oh, Vietnam like this, you should do that. And only they receive less than $100. How to make equality if the minimum $100 because competition? That's why one thing ASEAN could cooperate in this matter, because if the world or you making more salaries, more income to the people in countries, and the buyer on the purchasing power more increasingly, they can buy more product from other countries, including your countries. You should think like that. Not only make our cheap, but how to increasingly the productivity and productivity in the country, the buying power of the country, and the world will be moving. Thank you. Thank you, Mr. Vice President Yusuf Kalla, Vice President of Indonesia. Masyarakat Indonesia di Malaysia, dan juga rencana untuk kita mengurangi atau menghentikan pengiringan TKI, khususnya pembantu rumah tangga, juga perbatasan, serta juga masalah-masalah nelayan. Tapi semuanya berlangsung. Sekolah bagaimana merealisasikan sekolah Indonesia di Sarawak lebih baik lagi, menambah. Tadi Bapak bahas juga soal kesetaraan upah minimum ASEAN. Iya, itu nanti kita bicarakan lewat ASEAN lagi. Karena itu sangat penting untuk jangan terjadi persaingan di ASEAN yang justru makin lama makin lebih murah malah. Wisatawan dari ASEAN kan termasuk yang peningkatannya lumayan ke Indonesia. Mungkin ada hubungan Indonesia Malaysia di wisata. Ya, kalau Malaysia cukup baik, khususnya dua hal, di Bandung, di Jakarta, dan di Batam tuh Malaysia cukup banyak, dan akan tergantung hubungan udaranya lebih lancar dan lebih banyak penerbangan. Penerbangan sekarang sudah lebih banyak lagi, baik Malaysia, Garuda, Lion, AirAsia. Kalau Impor Indonesia Malaysia sama-sama turun trennya karena tren sebetulnya. Tapi ke depan arahnya Kita punya produk banyak yang bersamaan, seperti karet sama sawit. Jadi itu tidak terjadi perdagangan di situ. Jadi industri sudah mulai banyak kita impor, katakanlah
machineries, makanan yang ini dari sini juga kita ekspor juga ke sana. Gitu. Andalannya kita apa? Apa yang kita ekspor ke sini, Pak Dubes? Jamu juga, Jamu, jamu, kosmetik, kosmetik ya, pakaian-pakaian. pakaian-pakaian, Artinya garment gitu. punya keunggulan sedikit dengan Iya, kalau di sini lebih banyak yang dikerjakan lewat tenaga kerja pasti tidak bisa, pasti kalah di sini. Nah, tapi kita juga mereka juga teknologi elektronik ini banyak dari sini. Seperti komponen-komponen TV itu banyak diimpor dari sini untuk di Jakarta, untuk industri di sana. Pak, mereview pertemuan ini, mereview forum ini, apa manfaat yang bisa diambil oleh Indonesia dan apa pengaruhnya forum ini terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia? Pertama, pertemuan World Forum ini menganalisa, mengevaluasi keadaan ekonomi, impact-nya ke Asia. Khususnya di sini apa yang dapat dibuat untuk suatu agenda apa dia buat ASEAN untuk menghadapi kesenjangan atau mengurangi kesenjangan, juga bagaimana memperbaiki pertumbuhan. Yang kedua, bagaimana ASEAN menghadapi teknologi revolusi industri yang akan datang. Yang keempat, nah, kalau usul saya tadi pembicaraan bahwa jangan hanya lihat teknologinya, tapi impact-nya kepada hidup manusia jangan diabaikan. Harus tetap tujuannya semua teknologi untuk kebaikan manusia. Pak, mengenai sekolah di Sarawak, saya mendapatkan informasi bahwa negara bagian Sarawak itu tidak memberikan izin pembuatan sekolah seperti hanya di Sabah yang kita punya sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Sekolah Sarawak tidak bisa. Apakah Pak Najib memberikan jaminan untuk pembukaan sekolah baru di sana? Iya, Sarawak punya aturan tidak mengizinkan konjen buat sekolah, berbeda dengan Sabah. Jadi yang boleh buat sekolah izinnya dari Felda atau dari Semdarbi. Karena itu nanti kedutaan sudah bicara prinsip Pak Najib setuju, nanti dia minta Felda atau Semdarbi untuk membuat sekolahnya. Yang melaksanakannya kita, izinnya dari Pengelolanya kita loh. pengelolaannya kita, tapi izinnya dari mereka yang buat di atas nama Felda. Jadi bentuknya sama dengan yang selama ini ada, yaitu CLC itu, Pak. Betul. Training center. Iya. Iya. Jadi bukan sekolah seperti SIK. Nanti akan diizinkan sekolah. Dan satu lagi Pak, di Johor itu sebenarnya mau buat lagi, tapi emang sudah diizinkan Pak? Di Johor ini tidak banyak anak-anak Indonesia, gitu ya. Yang banyak bawa keluarga itu Sabah Sarawak. Di sini memang tidak diizinkan. Soal nelayan Pak, apakah ada beberapa nelayan Malaysia yang ditangkap di Indonesia? Apakah ada permintaan khusus dari pemerintah Malaysia untuk pembebasan mereka dan ditukar dengan nelayan yang Indonesia, ataupun ada satu polisi Indonesia yang ditangkap di sini Pak? Ada pertukaran itu? Lagi dibicarakan tadi, termasuk yang dibicarakan. Nanti Akan terjadi transfer? ya kita akan selesaikan lah secara persahabatan. Pak Najib sendiri responnya gimana Pak? Ya begitu. Beliau yang minta untuk kita selesaikan dengan baik lah. Karena tampaknya pemerintah Malaysia ingin memajukan kasus ini Pak, seterusnya ke pengadilan Pak. Ya kita bisa ngatur lah secara kekeluargaan, secara persahabatan, sebagai layaknya negara bersahabat. Mengenai ini Pak, tenaga kerja kita Indonesia yang akan 2017 tidak akan lagi PRT yang dikirimkan, sejauh ini komitmen pemerintah Indonesia gimana Pak? Ya kita akan mengirim tenaga yang lebih profesional. Katakanlah PRT tapi latih dulu dengan baik sehingga dia menjadi asisten rumah tangga begitu. Dengan tentu gaji yang lebih baik dan lebih formal. Bukan informal apalagi undocumented. Sehingga gajinya harus lebih tinggi. Itu solusinya. Memang sejak awal kita sudah kasih tahu bahwa 2017-2018 kita stop. Sudah lama nih kita awal tahun 2-3 tahun lalu sudah diinform. Pemerintah Indonesia bisa Pak menutup rembesan yang dari Indonesia masuk sini supaya yang formal dan skill yang dikirim? Ya tentu kita usaha, tapi juga tergantung Malaysia karena yang menentukan undocumented dan documented yang menerima, bukan yang mengirim, bukan yang dari sini. Di sini harus
ketat juga. Karena kalau undang-undang Malaysia mengatakan kalau undocumented itu buruhnya kena hukum, majikannya kena hukum. Dua-dua kena. Jadi kita minta juga nanti lebih tegas itu. Kau ya?